كيف يجلس عند القرآن؟ Bagaimana cara dia duduk di hadapan Al-Quran? ما هي آداب تلاوة القرآن؟ Apa saja adab-adab ketika membaca Al-Quran? هذه الآداب المباركة وإن كانت قليلة في بعض العقول يظن أنها قليلة وهينة، لكن هي أسباب الفتح، أسباب العطاء من الله جل جلاله لقارئ القرآن الكريم. Maka adab-adab yang seperti ini haruslah diperhatikan, walaupun sebagian dari kita menganggap hal-hal ini remeh, akan tapi pada hakikatnya hal-hal seperti inilah, adab-adab seperti inilah yang membukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. فيا طالب لا تأخذ القرآن إلا وأنت قائم، لا تأخذ وأنت جالس، هذا ليس أدب. Di antaranya adalah jangan sampai ada di antara kita yang mengambil Al-Quran dalam keadaan duduk, akan tapi ketika mengambil Al-Quran dalam keadaan berdiri. ولا تأخذ القرآن باليد اليسرى باليد الشمال، خذه باليد اليمين. Jangan mengambilnya dengan tangan kiri, melainkan dengan tangan kanan. الطالب والطالبة لا تحمل القرآن على غير وضوء، خاصة المرأة الحائض أو الجنب، الرجل أو المرأة أو المنتقض وضوءه لا يجوز أن يحمل القرآن ويمس القرآن. Jangan sampai kita membawa Al-Quran dalam keadaan tidak dalam keadaan suci. Jangan sampai khususnya untuk para wanita yang sedang haid, untuk yang sedang junub atau yang tidak memiliki wudu, jangan sampai membawa Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. لذلك ينبغي لنا في هذا المعهد المبارك جزا الله الدكتور خير الجزاء، جعل ذلك فيه صحائف حسناته مع المدرسين والمدرسات في هذا المعهد المبارك الذي رأيناه أن الطلاب والطالبات صغار السن، وهذا هو السن المناسب لحفظ القرآن الكريم. Dan alhamdulillah guru kita semuanya Dr. Mukhlis, semoga Allah mencatat semua amal kebaikannya dalam tabungannya beserta para guru-guru yang membantunya. Dan alhamdulillah yang beliau perhatikan di pondok ini kebanyakan mayoritas daripada anak-anak kecil, yang dimana beliau mengatakan di umur seperti inilah waktu yang tepat untuk menghafalkan Al-Quran. أغلب العلماء أغلب الأئمة أغلب وأكثر علماء الأمة من الصحابة إلى اليوم كلهم يحفظون القرآن في سن الصغر. Mayoritas daripada ulama-ulama yang kita kenal, mereka menghafal Al-Quran dimulai dari masa kecilnya. الإمام الشافعي حفظ القرآن وعمره 7 سنوات. Contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menghafalkan Al-Quran ketika umurnya masih dalam keadaan 7 tahun. وحفظ الموطأ للإمام مالك وعمره 9 سنوات. Dan menghafalkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dan umurnya ketika itu 10 tahun. ولما بلغ 15 سنة من عمره صار في رتبة الإفتاء مفتي عليه رحمة الله. Maka otomatis ketika umurnya sampai 15 tahun, beliau Al-Imam Syafi'i dinobatkan sebagai mufti saat itu. مرة من المرات الإمام الشافعي يقرأ القرآن عند شيخه وكيع، فكان ينسى بعض الآيات ينسى، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Pada suatu ketika ada sebuah kisah luar biasa antara Al-Imam Asy-Syafi'i bersama gurunya Al-Imam Waqi', di mana saat itu Al-Imam Syafi'i setoran Al-Quran. Akan tapi ketika menyetor Al-Quran ini hafalannya ada beberapa yang beliau lupakan. Akhirnya beliau mengadu kepada Al-Imam Al-Waqi', syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku laporkan betapa jeleknya hafalanku, farsyadani ila tarkil ma'asi. Akhirnya Al-Imam Waqi' ini memberi wasiat untuk meninggalkan maksiat. Dan dilanjutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam syairnya, wa nurullah la yuhda li'asi. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Al-Quran ini adalah cahaya, sedangkan cahaya ini tidak mungkin dititipkan kepada orang yang suka bermaksiat. فالذي يعصي الله سبحانه وتعالى أو مصر على نظر الحرام أو شيء من الفواحش ينسى معلوماته لا يحفظ ولا يكون من أهل القرآن. Maka orang-orang yang terus-menerus melakukan maksiat, terus-menerus melihat hal-hal yang haram, terus-menerus melakukan hal-hal yang buruk, maka dia hampir tidak bisa dijadikan sebagai orang ahli Al-Quran. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للذي هو قوي في القرآن مثل الماهر في قراءة القرآن في معنى الحديث مع السفرة البررة مع الملائكة، ومثل الذي يتتعتع أي يقرأ القرآن ويخطأ عند الشيخ، يتتعتع لا يعرف يقرأ لا يستطيع يقرأ أمام الشيخ، له أجران، أجر القراءة وأجر التعلم. Di dalam sebuah hadis juga dikatakan orang yang lancar membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat.
Akan tetapi orang yang masih belajar Al-Quran sehingga bacaannya kadang benar, kadang salah, kadang terpeleset dan seterusnya, dia akan mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran yang pertama adalah ganjaran dia mau belajar Al-Quran, ganjaran kedua adalah ganjaran Al-Quran. ويحرم على الرجل أو المرأة قراءة القرآن منفردا وهو يعرف أنه يخطأ لأنه يحرف القرآن. Dan juga haram hukumnya ketika ada seseorang yang memaksakan membaca Al-Quran padahal dia salah, sedangkan di sekitarnya ada guru yang bisa membenarkannya, maka orang seperti ini adalah haram membaca Al-Quran.